کہ وہ تشریف لائیں. ہمارے چونکہ مقرر جو تھے ان کی شاید کوئی کنوینس کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے، تو ہمارے درمیان سنی تحریک کے مرکزی رہنما جناب ناصر نقشبندی صاحب تشریف لائے. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا چند لمحات کے لیے اظہار خیال فرمائیں. سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکم یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا سیدی یا سیدی یا حبیب اللہ. آج کا جو پروگرام فیصل آباد کی بلکہ پورے عالم اسلام کی دو عظیم شخصیات مولانا عطا مصطفیٰ نوری رحمۃ اللہ علیہ اور ڈاکٹر عبدالشکور ساجد رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں رکھا گیا. ان دونوں سے بڑی گہری محبتیں اور ایک بچپن کا تعلق رہا. ہم و بیش 25 سال دونوں احباب سے ہمارا تعلق رہا. ان کی زندگی میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کی خاصیت جو ہوتی ہے نا وہ انسانیت کا درد ہوتا ہے سب سے زیادہ. انسانیت کی وہ خدمت ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ جذبہ دیا وہ اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوتا ہے، اور یہ ہر ایک کو یہ جذبہ نہیں ملتا. میں نے ڈاکٹر شکور ساجد صاحب کو اور عطا مصطفیٰ نوری صاحب کو، کیونکہ میں بھی آزاد کشمیر میں جب زلزلہ آیا 2005 کے اندر تو وہاں پہ تھا، تو میں نے سب سے زیادہ جن بندوں کو خدمت کرتے دیکھا فیصل آباد میں، اور پوری طرح ہمیں جو وہاں بار بار پہنچ کے ہماری جو ہمت بناتے تھے یا وہاں پہ جو ضروریات کا خیال رکھتے تھے وہ عطا مصطفیٰ نوری صاحب ڈاکٹر شکور صاحب. تو میں نے ان کو دیکھا اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو خدمت کرتے دیکھا. میری بڑی پچھلے سال انہی دنوں میں عمرے کے لیے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کے لیے وہاں پہ موجود تھا. تو ایک تو میں ایک دن پہ میری فیملی جا رہی تھی، تو ایک دن پہلے میں نے کہا میں بھی چلا جاؤں گا. تو وہ دوست تھا اس نے میرا بھی ساتھ ہی کر دیا، تو میں ایک دن کا ٹائم میں مل کے نہیں گیا کسی سے بھی. تو میں نے وہاں پہنچ کے تو بتایا، تو شکور ساجد صاحب کے سب سے آگے بھی آپ مل کے نہیں گئے. آپ میں نے کہا جی بس ایسا معاملہ بنا کہ میں ایک دن کی وہ ٹائم مجھے بھی پتہ نہیں چلا. مجھے ایئرپورٹ پہ جا کے ویزا ملا تو میں بھی ساتھ ہی چلا گیا. مجھے یہ بھی نہیں تھا کہ میں جاؤں گا. تو کہنے لگے یار جب ایک دن پہلے کی بات ہے یہ کہنے لگے جب آپ وہاں جاؤ تو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ میرا سلام عرض کرنا. تو ابھی میں صبح کا ٹائم تھا حاضری کے لیے جانے لگا، تو میں نے اچانک وہاں کا ہم سوشل میڈیا یوز کرتے تھے تو میں نے فیس بک پہ دیکھا تو رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ آپ جو ہے وصال فرما گئے ہیں. کیونکہ اس سے پہلے وہ مجھے یہ کہہ رہے تھے تو کہہ رہا عمر صاحب بھی میرے پاس وہ میں نے محفوظ کیا ہوں، ان کے شارٹ اسکرین لے کے اور میں نے محفوظ رکھے ہوئے ہیں. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ میرا یار جا کے وہاں سلام عرض کرنا سرکار کی بارگاہ میں، نہ کہنا میں ٹھیک نہیں ہوں. تو جو ہے نا میرا جا کے نا بڑے نا مسلسل ایک ہی بات. تو جب یہاں جنازہ تھا تو میرا ایک تھا کہ میرا اتنا ساتھ رہا، میں جنازے میں تو نہیں شریک ہو سکا، لیکن پھر میں ریاض الجنہ میں اسی وقت میں نے نوافل ادا کیے ان کے لیے، ان کے احسان ثواب کے لیے. تو ہر جگہ حوصلہ افزائی ان کی رہی. کچھ عرصہ میں بالکل گوشہ نشین سا ہو گیا تو بڑی ہمت بناتے رہے. تو میں نے آپ بیتیاں لکھنی شروع کی تو باہر ان کے لیے جو تھا وہ کہتا تھا یار تو لکھا کر، تم آپ بیتیاں لازمی لکھا کر. بلکہ اگر 2-4 دن میں نے کوئی نہ لکھنا اپنے کوئی واقعہ تو انہوں نے مجھے فون کر کے کہنا کہ کیا بات ہے تم نے لکھا نہیں. میں نے کہا اگر میں کون سا لکھا رہی ہوں تو مجھ سے غلطیاں بھی ہو جاتی. میں تو ویسے مزاح میں جو کوئی زندگی میں بات گزری ہوتی ہے مزاح میں تو وہ لکھ دیتا ہوں.
कह रहा नहीं तुम लिखा करो, तुम ना लिखो। मैं रियाज कादरी साहब और इन दोनों को फिर मैंने लिख के तो उनके कमेंट्स का इंतज़ार करते रहना। तो उसके बाद कभी हिम्मत ही नहीं पड़ी कि वो सुनने वाली बातें जो वो रहे नहीं। तो एक मरतबा मज़ाक की आप में बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा खुश तबा थे, तो मेरे को रैश हो गई। तो काफ़ी अर्सा मैंने वो मेडिसिन ली, मैंने कहा ठीक हो जाएगी, होते होते वो काफ़ी टाइम गुजर गया, वो ठीक ही नहीं हुई। तो मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा जी ऐसे मेरे को रैश हो गई है। तो मैंने वो उसकी तस्वीरें बना के तो उनको सेंड व्हाट्सएप कर दी। तो कह रहे कितना अर्सा हो गया? मैंने कहा जी 1 साल हो गया। कह रहे फिर तो हैप्पी बर्थडे 1 साल पूरा हो गया। मैंने कहा जी बिल्कुल जी। फिर उन्होंने वो दवाई तजवीज़ की और अल्लाह ताला का शुक्र वो उसी हफ्ते में मुझे आराम आ गया। तो किसी गरीब परवर थे, बिला झिझक उनके पास भेज दिया जाता था कि चले फलां मरीज़ है। फिर मैंने उनके हबाब जो डॉक्टर्स थे उनके साथ कभी जिक्र हुआ, उनके जो जूनियर्स थे। तो एक दोस्त है मेरे बहुत करीबी, तो आजकल वो मेडिसिन के स्पेशलिस्ट हैं। तो कहने लगे कि जब मैं एचओ था और मेरी हाउस जॉब शुरू हुई तो उस सिलसिले में मैं सिविल हॉस्पिटल में इनके पास चला गया, ये हमारे इंस्ट्रक्टर थे वहाँ पे। तो कहने लगे कि मुझे जो सबसे ज़्यादा किसी ने मोहब्बत दी, पर मुझे ऐसा लगता ही नहीं था मैं जूनियर डॉक्टर हूँ। मैं लगता ही नहीं था कि मैं कोई जूनियर डॉक्टर हूँ। तो इतनी शफ़क़तें थी हर एक के साथ, और एक ही बात थी कि हर बंदे के साथ मोहब्बत करके उसके दिल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को डालना, उसको प्यारे आका अलैहिस्सलाम का बस उधर ही कहना कि यार तेरा वास्ता जो है ना, तेरी निस्बत जो है तू सरकार की गुलामी में आ जा। अगर वो उनकी ज़िंदगी का मिशन भी यही था कि अगर उनके साथ कोई उनकी सलाम दुआ होती थी किसी के साथ, वो दोस्ती भी अल्लाह रसूल के लिए रखते थे, दुश्मनी भी उनके लिए वही। और बिला झिझक जहाँ उनको नज़र आता था कि भी यहाँ पे कोई ऐसी बात हो रही है जो कि इस्लाम के मुनाफी है, या जैसे आजकल सेकुलरिज्म का वो चला हुआ है नौजवानों में, या एक सोशल मीडिया में एक तूफान बदतमीजी उठा हुआ, तो वो पूरा रद्द करते थे। वो अपना बिल्कुल उस पर नहीं कोई मना करता था कि यार ये तो बड़े संजीदा आदमी है, ये तो बड़ी मोहब्बत वाले हैं, लेकिन उस बात पे वो कम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे। ऐसे मुस्तफा नूरी रहमतुल्लाह अलैह बहादुर होता है जो अल्लाह का वली होता है। बहुत सारे ऐसे मसाइल हुए शहर फैसलाबाद में, मसाजिद के मामला कहीं ऐसे हुए। तो ये बड़ी अच्छी तरह याद है कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में उनका मस्जिद थी सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो उसका तो वो ये आखिरी बात है जी कि वो जब मुझे याद है कि यहाँ पे मजिस्ट्रेट होता था मुसर रशीद, तो वो मस्जिद को ख़त्म करने के लिए उन्होंने वाइस चांसलर ने कर दिया और वहाँ नमाज जुम्मा नहीं अदा करने दे रहे थे। तो ये दोनों शख्सियात का वहाँ मैंने मुजाहिदाना किरदार देखा है। उस मस्जिद को बचाने के लिए इन्होंने हर मुमकिन कोशिश की, सिवाय इसके होते हुए कि दोनों सरकारी मुलाजिम थे, उन्होंने अपने उसको भी छोड़कर एक सिर्फ मस्जिद की मोहब्बत में वो मस्जिद को बचाने के लिए इतना उनमें दर्द था। तो अल्लाह ताला उनको रिक रहमत फरमाए और तो हरदम उनका फैज़ क़यामत तक इंशाअल्लाह ताला जारी सारी रहेगा। अल्लाह ताला हम सब का नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रात मुहतरम साहिबज़ादा अताउल मुस्तफ़ा नूरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह और डॉक्टर अब्दुल साजिद अंसारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह मेरे दोनों ही हैं, मेरे दोनों करीबी दोस्त हैं। नूरी साहब से मेरी बेपाया मोहब्बत, उल्फत, प्यार, बल्कि मेरे वो पीर भाई भी थे। मुझे पीर भाई कहकर वो बुलाया करते थे। अक्सर बेशतर हम प्रोग्रामों में इकट्ठे शरीक होते और नूरी साहब मेरे साथ जिस वालिहाना मोहब्बत प्यार का इजहार फरमाते, मैं आपको क्या अर्ज़ करूँ। इसी तरह डॉक्टर अब्दुल साजिद अंसारी
रहमतुल्लाहि ताला अलैह, वो मेरा दस्तो बाजू थे। मरकज़ी मिलाद कमेटी का क़याम 1988 में अमल में आया। चंद साल काम करने के बाद जब डॉक्टर अब्दुल शकूर साजिद साहब से मेरे नूरी साहब ने तारफ़ करवाया, तो नूरी डॉक्टर साहब ने मरकज़ी मिलाद कमेटी को 4 चाँद बल्कि 12 चाँद लगाए, और उन्होंने जिस मोहब्बत, उल्फत, प्यार और भाईचारे के साथ मेरे साथ तावन किया, मरकज़ी मिलाद कमेटी के तमाम इवेंट्स, लिखने लिखाने के सारे मामला डॉक्टर साहब ने अपने स्पुर्द ले लिए। और उनका ये होता था कि हर महीने 2 महीने बाद कोई ना कोई तकरीब आप ज़रूर मुनक़्क़द करें। हालांकि मिलादुन्नबी मरकज़ी मिलाद कमेटी का क़याम फ़कत यही था बनाने का कि मिलादुन्नबी पर हम लोगों को जो सजावटें वगैरह करते हैं उनकी हौसला अफजाई के लिए इनामा दिया करेंगे, तो वो हम करते ही थे। लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा कि हर महीने बाद, हर 2 महीने बाद कोई ना कोई काम, नातिया मुशायरा कर लें, ख़त्म नबूवत सेमिनार कर लें, कुरान पाक के हवाले से बात कर लें, कोई और कर लें। यानी उनका मतलब नज़र होता था कि कुछ ना कुछ करना है और इसको रेगुलर करना है। एक साल हम वो ख़त्म नबूवत सेमिनार ना करा सके, बड़ी यानी तकरीब ना हो सकी, तो वो मुझे कहने लगे किसी दुकान पर 10-20 बंदों को ना अपने दोस्त अहबाब को फ़ोन करें, ये नागा ना होना चाहिए, नागा नहीं करना, ये होना चाहिए प्रोग्राम हमारा, चाहे 20-25-30 बंदों में हो जाए, तो बड़ी तकरीब अगर नहीं कर सके तो नागा नहीं करना। यानी इस तरह वालिहाना प्यार, मोहब्बत, शफ़क़त, और उनका इतना दिल में होता था कि काम होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए। जिस तरह आप ये देख रहे हैं ये 156वां ये माना, तो ये बड़ी बात है रेगुलर काम करना। एक दफ़ा प्रोग्राम हो जाते हैं, 2 दफ़ा, 4 दफ़ा, 10 दफ़ा, रेगुलर करना बहुत मुश्किल है। लोग क्योंकि लोगों को मसरूफियत होती हैं और वो ही आते हैं जिनको सरकार बुलाते हैं, जिनकी किस्मत में नेकियां होती हैं वो आ जाते हैं। हमारा नमाज का भी वक्त है, मेरे पास तो एक लंबी फहरिस्त है, मैं कहाँ से शुरू करूँ कहाँ ख़त्म करूँ, मेरे पास तो पूरी किताब है। तो मैं दोनों शख्सियतों के बारे में सारा दिन भी बात कर लूँगा तो शायद मैं थकूँगा भी नहीं, तो मुझे बाक़ियात भी ख़त्म नहीं होंगे। हमारा नमाज का वक्त है। अल्लाह पाक उन दोनों शख्सियतों के दर्जात बुलंद फरमाए, जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। हम तो अब दुआ ही कर सकते हैं उनके लिए, क्या मैं बताऊँ। यकीन फरमाए जिस कदर उन दोनों शख्सियतों ने मुझे मोहब्बतें दी हैं, जिस कदर उन्होंने मेरे